नमस्कार जय जगन्नाथ मैं आशा कर समस्त ओडावासी बहुत भल थे आ बहुत खुशी रोथे। आज जो भिडियो लेकिन आपण सामना को खास कर सुभद्रा योजना महिला मानी से विषय में भिडियो नहीं आसी कहीं बीजेडी सरकार केते दायित्ववान प्रत्येक महिला ये योजना रे लाभवान हो पारे से पूरा प्रयास करुजेडी सरकार आम ओडिशा चली जाइए आम मान मन जाइनी ये देखुना आम राज्यसभा सांसद सुलता देव सी आम केते कठिन परिश्रम कठिन काम भी कर चलो लेट न करके वीडियो स्टार्ट करवा। हाँ जब वीडियो भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे। जदि आम चैनल प्रथम थर आप विजिट करते आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जमार भूलें। से सुभद्रा योजना को लेकिन आज आम प्रेस मीट अच्छी। ओहो मैडम मुझे कथा कही सारी कहीं एते दिन पर मैं दीर्घ 24 वर्ष पर एते बढ़िया प्रयास करते कष्ट करते मेहनत करते एते बड़ प्रयोग कर आम प्रत्येक महिला माने ये योजना लाभवान हो पारे। मैडम आगो किसी कहना स्वावलंबी करने को कहते निज गोड़े ठिया कहते गोटे महिलाटे निज गोड़े ठिया हम स्वावलंबी हम केमी स्वावलंबी हम। ओहो मैडम बीजेपी वाला कहते निजे गोड़े निजे ठिया केमी करेंगे मैडम से कथा आपड़ कहे ना विरोधी दल जो अच्छा स्वावलंबी केमी करेंगे से केमी ठिया हे आपड़ टे कहना कहीं आपणकर ज्ञान अधिका बुद्धि अधिका और सब बड़ कथा लोकों प्रतिनिधि मैं जनप्रतिनिधि आपड़ से कथा कहे ना से कथा कौन केमी करेंगे से कौन आम कहूँ नाई से कथा आपन टे कहना कहीं दीर्घ वर्षर आपणकर एक्सपीरियंस अच्छी पुणी बीजेडी दल में आ दीर्घ वर्षर एक्सपीरियंस दीर्घ वर्षर अनुभव भी अच्छी आपन टे कहना एमाने सब महिला को छुई पारिबेनी आज्ञा सब महिला को छुई पारिबेनी कौन है या द्वारा सब महिला को छुई पारिबेनी। हाँ पा मैडम केमिति छुईबे आपन सरकार रे ए देखुना समस्त को आप छुई करते समस्त को पाखे डाकी एमती फटो पोज नौते आम पांड्या ए फटोटा देखते केते सुंदर होना केते सुंदर भाव छुँले कि आम पुरुष जाति 2024 रे बुझीगले एमाने छू छू केते कौन छुई दौरान से दादी आपण को हटई देले आपर भी कहते महिला मानू के छुई पारे। मैडम महिला मान को छुईकी भल भुआ बुलाऊे महिला मान को देवे टुकुर मुकुर करके टुकुर टुकुर करके किंतु घईता मान को बाहर राज्य दादन खटे पठेबे यहीटा आप तो स्वावलंबी मैडम कि काम कि बुद्धि कि ज्ञान जदि महिला मान को तुम एमती कर कहीं पुरुष मान कौन किसी कलनी कहीं पुरुष माने तुम चुली मुति हगी जदि जड़े झीटे 18 वर्ष तार भोटिंग राइट्स अच्छी सी कहीं सुभद्रा योजना वंचित हम। मैडम कौन कहले झी माने 18 वर्ष ऊर्ध्व है भोट दौरान से माने सुभद्रा योजना कहीं बाद पड़े हेले मैडम एते अनुभवी लोक जड़े बीजेडी दल थे ज्ञान अच्छी एत ज्ञान भी बांटुंट हे मैडम से कथा चिंता करूना आम ओडिशा राति पाइले 18 वर्ष कम 18 वर्ष ऊर्ध्व महिला माने झील पिला माने अन्य राज्य दादन जाऊँ आम ओडिशा रे रेप मर्डर कर मारुंट कहीं आपन तो दिने कहीं प्रतिवाद करना षोल उत्तोलन करना ना से कथा करेनि आपण पाखे पूरा तथ्य प्रमाण थिला किंतु आपण 24 वर्ष कौन करती नुहे मैडम रुहतु जातुनी आम ओडिशावासी जाना दरकार कहीं आम ओडिशा रे जो झील बों सब रेप कर मर्डर कर किए भोट दौले किए भोट दौन माने 18 वर्ष ऊर्ध्व थे 18 वर्ष तलू थे से कहीं न्याय पाइलेनी से कहीं पदे कहना तो ना से मोर टुंडी बंधा होता मैडम ए आमर किसी आपत्ति ना समस्त मिलू समस्त भल रुहतु यही चाहूँ आम चैनल यही लक्ष्य आम ओडिशा नवीन ओडिशा जो कार्यक्रम चलता जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व गोटे नियम करदे जे से भोट दौरान आम से 10,000 लेखा दबू किंतु
ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ କମ୍ 10 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦବୁନୁ। କାହିଁକି ନା ନା ନୋଟ୍ ଦମୁ ନା ଭୋଟ ପାଇମୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୋଟ୍ ଦବାର ନାହିଁ କି ଭୋଟ ବି ପାଇବାର ନାହିଁ। ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନା? 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇବୁ। ବାକି 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ପାଇବେ ନା, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନ ପୁଣିଆ ବୁଦ୍ଧିଆଇ ବିଜେପି ବାଲା ନୁହେଁ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହାରିବା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 1000 କରିଦେଲେ। ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସିପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ବାହାରୁ ବାହାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠେଇବେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଇପମାନେ ଘରକୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାଟି ଖୋଲିବେ, ଘଇତାମାନେ ଯାଇକି ମଦ ଦୋକାନ ଭାଟିରେ ବସିକି ସେଇ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ। ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆପଣ ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହାର ବି ନଥିବ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ଆପଣ 2024ରେ ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା, ଓ କାହିଁ କହୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପୁରା ହଲଚଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୁଃଖ ତ ସେଇଟା ରହିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିଲେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ରହିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା। ଏଇକା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଲାନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମହିଳାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର! ସିଏ କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ବିଜେଡି ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିକି ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଧରିକି ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିପାରିଲେ ବାଇଥରକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିକି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଧୂଳି ଚଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭାରତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଦଳ କେବେ ହେଇନଥିବ। ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଖାଲି ମହିଳା 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 ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ସେ ମହିଳା ହେଇକି ରହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥର ଦିନ ଗଣ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାକୁ ବାଛ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2029ରେ ଆପଣ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବ ବସିକି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।